Oren, kare ng mga asawa nga makatak armalay tabalungos. Makyasawa yan biru, mayawat ka ketang bisyo. Gagawan mo niyang 20 tao, mabawas ng sigurado. Kasi nanu manggawan mo, pamilya mo'y apektado. Anya pangay ka megbayo, mayar malait kang sagrado. Katak pa more. Kakatak mo, aroy rugo kakatak mo. Kakatak mo, kakat mula balugbog ko. Kakatak mo, kakatak mo, kakatak mo, kakatak mo, kakatak mo, kakatak mo. Taka. Kakatak mo! Kakatak kang kakatak! Anak baka! Aray ko! Katak pa more! Ene man sumabi ing babayi, nung very good yaing lalaki. Pero atin mo rin kasi, gadlang katak ng kasimpli. Keng armalait lapeng agli, sasabi lamong sasabi. Pangame pundi yaing lalaki, delikado yaking bausi. Katak pa more. Kakatak mo, aroy rugo kakatak mo. Kakatak mo, kakat mula balugbog ko. Kakatak mo, kakatak mo, kakatak mo, kakatak mo, kakatak mo, kakatak mo. Kakatak mo, kakatak mo, kakatak mo, kakatak mo, kakatak mo, kakatak mo. Kakatak mo, kakatak mo, kakatak mo, kakatak mo, kakatak mo, kakatak mo. Kakatak mo.